पल पल मौसा चाहे पल पल मौसा चाहे मौसा जज साहेब आपण के देता प्रथम थर हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मु वेलकम कर मो यूट्यूब चैनल कलिंग टोका आशा कर समस्त भल थे आमती भल था गाइस एक्चुअली आज हूँ 31 तारीख 31 अगस्त तो आज हूँ गणेश पूजा तो समस्त को मो तरफ हापी गणेश पूजार हार्दिक अभिनंदन आपण मान मो तरफ तो एबे आमर पंडा आसिक पहुँचले तो टे जा पंडा जाते कौन कौटी जाते चलो जी पचारे मोर एक्चुअली मन नहीं कौटी जाते तो बढ़िया जगह गोटे जाते तो चलन जी सहित कुआड़े कुआड़े जबार अच्छी आज आज गणेश पूजा कौन सब हो चलन जी देखा पंडा आसिक पूरा पहुँच गले पंडा ये ठिया पंडा गोटे कुआड़े जाइलु रे अरे जाइलु गोटे कुआड़ा कोरापुट जाइए कोरापुट कौन देखिल कौन भल भल जिन देखी जाइए पेन जान पेन पंडा को कहते नहीं जाइए काली रात भूल जाइली कौन तोर हाँ तुम से 3 थर हो गला कोंडे केई थर पुष्पा मिल दे 3 थर मो 3 थर तू के थर देले आ जज साहब आपण के दे थर दे आसुन मु प्रथम थर दे ने मो 3 थर देछि एई सब दे देबो नैना गडा कर दो गाइज काली किसी एत वीडियो भी कर पारे तो वीडियोटी ये पुणी स्टार्ट हो खाली खाली इंट्रो कर देती किंतु काली व्यस्त टे रही पूजा पूजी भितर वीडियो भी किसी कर पारे तो गणेश जो आसते से वीडियोटी आपण मैंने देखी थे काली मु संध्या 7टार पकई दी माने 31 तारीख दिन ही मुझे पकई दी संध्या 7टार पकई दी तो आपण वीडियोटी भल लगी प्राय भावुँ तो जब देखी ना जल्दी जाए देखूँ आ जब देखी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया जमा भी भूलुनी कमेंट टे दिंतु भाई की सपोर्ट करूँ नुआखाई जुआर समस्त को आज नुआखाई दिन तो समस्त को नुआखाई जुआर तो ये वीडियो मुझे करुँची 1 तारीख रे तो आपण मैंने आम आसु एक्चुअली गोटे वीडियो करिया वीडियो रील्स वीडियो सब शूट करिया तो केतरा वीडियो मु ये कर सेव कर रखी से वीडियोटा को तैयारी करी माने तैयारी करूँ ए कालिया इरे मु कहली किए आउ ए कालिया मु से भाबुची अरे किए गल देखला मु लुकुटा को मत गाड़ी साडू एडे जरा आइले एठी देखि रही गले काले आम गाँव जड़े भाई बड़ भाई जड़े गले मुझे हेलमेटा पिंधि मुझे जानी पारे हठात मुझे बुली बुली अनौची है आम सैकेल अंडा से बस पूरा ओ माय गॉड तक हाथ हाथ पूरा नवीन पट्टनायक पंडा बाबू आस पंडा बाबू संदीप माहेश्वरी आसुँच सी कौन पछे रहीगले किए गोटे फोन कला ना कौन पंडा फोन कथार फोन कथा आसुँच जहाँ जहाँ सब हो आपण मान सहित सेयार करी मुझे देखिए आज संध्या बेले गणेश ठाकुर को देखिए आज जाकि सब तो आज मार्केट में जो सब बड़ बड़ गणेश सब देखा जा तो आपण मानक भी देखिए से देखी आज ये सब कौन होता आपण देखी तो एमती था लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ आगे भाई सपोर्ट कर सेमती कौन कही चलन जहाँ हम से देखा आम पाखु वीडियो करने
मौसा आसिले पंडा आसिलानी काहींकि रे पल पल मौसा चाहे पल पल मौसा चाहे मौसा तमे गाड़ी रे आखि खराटा पड़ुଛି ମୋର ବାଁ କର କରି ଚାଲିଛି मौसा करदेले एक्सीडेंट हो କଣ କରିବା ଯାହା ବେଳ ପଡେ ଆଉ ହଉ ହଉ ମୋର ବାଁ କର କରି ଚାଲିଛି ଆଉ ବି ସବୁ ଦେଖାଯାଉନି ଏ ଲାକେ ଆଖି ଖରାଟା ପଡିଛି ଆଉ ହଁ ଖରାଟା ଆଖି ଭଲ ଭଲ ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଏଠି କାହିଁ ଠିକ ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଆଉ କୋଉଠି ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଦେଖିଲି ଅଛି ଆରେ ତୁମେ କହିଛ ନା କାରପୁର ଆସିବାକୁ ତାରପୁର ମୁଁ ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଖୁନ ଇଏ ଗୋଟେ ପାଗଳ ତୁ ଗୋଟେ ପକେଇଲା ତମକୁ କହୁଛି ସେତେବେଳେ ତମେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗା ଆସ ସେଠି ଗୋଟେ ବୁଢା ମୋ ସାଇ ମୋ ଫୋନ ଦେଖୁ କଣ କଲା ଫୋପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ସାରିଲାଣି ଫୋନ ଆ ଭିତରେ ଦେਖ ତୋ ଫୋନଟା ଦେଖା ତୋ ଫୋନଟା ବାହାର କରି ଦେଖେଇ ଦେ ଦେଖେଇଦେ ନେ ଫୋନଟା ତୋ ଫୋନଟା କଣ ଦେଖେଇବା କ୍ୟାମେରାଟା ଅନ୍ କର ହଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଭ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭ୍ୟୁଟା ହେଇଛି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଦେଲୁ ପୁରା ମାନେ ସେଫ୍ଟିରେ ହେଲମେଟ୍ ଫେଲମେଟ୍ ଆଣିକି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମର ହେଉଥିଲା ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଉଥିଲା ଆଉ ଏପଟେ ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ଏପଟେ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଥିଲା ଏପଟେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ପ୍ରକାର ଭ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଭ୍ୟୁଟେ ହେଇଛି ଏପଟେ ସାଇ ଗୋଟେ ହେଇଛନ୍ତି ସାଇର ଫଟୋ ଚଲେଇଛି ଫଟୋ ଚଲେଇଛି ସାଇ ଉଠେଇବାର ଆଉ ସନ୍ଦୀପ ମହେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ପୁରା ବ୍ରିଜ୍ ସେପଟେ ଲାଷ୍ଟରେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭିଉଟେ ହେଇକି ଆଇଛି ନହେଲେ ଚାଲି ଚାଲି ପଳେଇଲା ଇଲୋ ଇଲୋ ତାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିକି ଆଇଥିଲୁ ସେ ଚାଲି ଚାଲିକି ପଳେଇଲା ଏତେ ବାଟ ଯାହା ହଉ 200-300 ମିଟର ପୁରା ଚାଲି ଚାଲି ପଳେଇଲୁ ଆଉ କ'ଣ କେତେ ମିଟର 200 ମିଟର କ'ଣ ହବନି ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ପଳେଇଲି କିନ୍ତୁ ଗଁ କିନି ଆଇଲି ଲୋକଟା କେମିତି ଅନେଇଦେଲା ଆଉ ଆମ ଭ୍ୟୁର ନଜରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପୁରା କ'ଣ ତାରପୁର ଶ୍ରୀ देख ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଭ୍ୟୁଟା ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖେ ବଢ଼ିଆ ଭ୍ୟୁଟା ହେଇନି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁକି ଆସିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖିକି ରହିଗଲୁ ତ ଭ୍ୟୁଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ କରି ପଳେଇଲୁ ପଣ୍ଡା ଆଉ ଆସିଲେ ଖାଲି ଆମେ ଖାଲି ପଣ୍ଡା ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ଯିବୁ ଆଉ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବଲି ପ୍ରଭୁ ପଣ୍ଡା ଆଉ ଆସିଗଲେ ପଣ୍ଡା ଆଉ ଏଇଠି ଆଗେ ଠିଆଇଛନ୍ତି ଯିବା ଆଉ ଚାଲ ଆଉ ଫୋନ୍ରେ 4% ଚାର୍ଜ ହେଇଗଲାଣି 4-5% ଚାର୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିହେବ ନାହିଁ ଯାଇକି ପରେ ଚାର୍ଜ ହେଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ ଆଉ ଚାଲ ଯିବା।